आयज तुम्ही इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची बिल्डींग बेगीनूच इनॉग्रेट जातली. सो काम कितपत पुराय जालां आनी केन्ना मेरेन इनॉग्रेशन जातलें? Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant wants to inaugurate this building in this month. The Goa Statehood Day अशें आमी थारायला 30 तारखेक. हय. So total built up area 4,405 आणि nearly 49 crores ह्या बिल्डिंगे हाजीर मोडलेले आसा. आणि एवरीथींग इज अंडर वन रूफ. ते तुमी पळयलां ही बऱ्यांतलो बरो स्टेट ऑफ दी आर्ट बिल्डींग. हे प्लॅन केल्यार कितलीशींच वर्सां जालीं. तेन्ना आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टरूय आसलो तेन्नाय आदी आमी एक आढावो घेतलेलो हेचो पळयल्लें आमी काम. पूण आयज हें काम कंप्लिशनाचेर पावल्लें ना. त्या खातीर आमी आढावो घेवन येयल्ले पळोवपाक की खंय खंय काम कितें इनकम्प्लीट उरलां कितें उरलां. And we will send a report to the Honorable Chief Minister's office with taking his tentative date for the inauguration of the state-of-the-art building. Means this is one of its kind, a building designed. म्हणजे GSIDCच्या अंडर हे सगळे काम आम्ही घेतलेले आहात. कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आणि CM दोघांची डेट फायनल करूनच हे इनॉग्रेशन जाते. आणि ऑनरेबल CM आय वूड रिक्वेस्ट हिम टू ब्रिंग सम सेंट्रल मिनिस्टर. तो जर आमकां शिपिंगाचो मिनिस्टर मेळलो जाल्यार एकदम बरी गजाल जातली. कित्याक असो वास्तू बांदलेलो आहा की सायडीक सारके दर्याचे आमकां आख्खो रिवर व्यू. आणि इट इज वन स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगींग ऑल दीस हे सगळे बोटी ज्यो ना ते बोटी जिक्यो हिंगासून भाडी मारता तांकां अंडर वन रूफ दिवप. आनी अशें हिंगासर कावंटरूय जाल्लो आहा रेडी. आनी तांकां जे फाटल्या दिसांनी गजाली जाताले टावटींग हें ते सगळें बंद जातलें. म्हणजे रेट इज वन अशें जावपाची 100% गरज आहा. तुम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना करताले आयज GSIDC चेअरमॅन म्हणून आमचें मातशें पयलीं स्टार्ट जालें तें. फुडें काम आमी आयज तुम्ही GSIDC 3 वर्सां बिकॉज ऑफ कोवीड न्हू. कोविडाच्या टायमारूच रेडी जावपाक लागलें. प्लस NGTनूय गेल्ले न्ही थोडे. NGTनूय गेल्ले ते काम पूण बंद अशें जावंक नासलें. काम खंयसरूच NGTन सांगलें सांगून बंद कर. काम आमचें चालू आसलें. पूण मेन डिले जो जालो तो 2 वर्सांचो डिले जालो कोविडा खातीर जालो. पूण स्टेट ऑफ दी आर्ट अशी बिल्डींग ही रेडी जाल्ली आहा. आनी GSIDC आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेतो क्रेडीट. कित्याक तेणें खंयसरूच कमी जावंक दिवंक ना हेचे पयसो द फ्लो ऑफ द मनी टू दीस बिल्डींग. कित्याक दीस इज हो वास्तू जो आहा हो हेचेर वेगवेगळे गजाली करूंक जाता. वयर हेचे पयशे रिकवर करपाक रेस्टॉरंटाक बसून दिवपाक जाता जागो ना. म्हणजे असो जागो आहा वयर सारको न्हू. म्हणजे हे बिल्डींग जी बांदल्या सरकाराचे पयशे रिकवरूय जावपाक जाय. आनी तितून आमचे इंडियन ट्युरिस्ट आनी फॉरेन ट्युरिस्ट वयर रावन जर तर बरे रेस्टॉरंट पळयत जाल्यार तांकां सारको फुडल्यान रिवर व्यू बोटी वयता पळय त्यो आनी एक गूड फिलींग अशें ह्या जाग्या वयले कॅसिनो जेटीज हाडपाचो कितें प्लॅन आशिल्लो? कॅसिनो ज्यो जेटीज आसा त्यो बी हाडपाचो कितें प्लॅन आशिल्लो? काय ऑलरेडी आहा न्ही हांगा सायडीक.